Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para explorar las fronteras de la imaginación, la ciencia y el pensamiento. Hoy vamos a hablar de una realidad entrañable. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es. Lo entrañable, por definición, es algo que está comunicado a un nivel profundo e íntimo. Y bueno, lo interesante es que así funcionan las partículas a nivel cuántico. Si se han dado la mano, si han estado en contacto entre sí, aunque se les separe a miles de kilómetros de distancia, siguen entrelazadas. Si una tiene un spin o giro para arriba, la otra responde con el spin hacia abajo y viceversa. A eso se le llama entanglement, entrelazamiento o entrañamiento cuántico. Pepe Gordon conversa con Buddy Heiblum, destacado físico del Instituto Weizmann, sobre su investigación en torno a este extraño fenómeno. I would like to hear about entanglement because there is a Mexican song that says something like this. They say that distance is oblivion. Yes. But I cannot conceive this logic. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. This is a romantic song. But that could be the entanglement song. Between people, right? Yes. That sounds good, yeah. Okay. But between particles, that Yeah. could be the entanglement song. They don't conceive the distance. That's right. The distance is irrelevant in this point, right? And the experiment that we worked for quite a few years is, first of all solid state physics has entanglement, because the minute that you have billions of electrons, even though you follow one electron, it feels all the other electrons around it and it's entangled with them. And you can use entanglement, you could use interactions because they repel each other. There's Coulomb interactions, they repel each other. So they already shake hands as they go around, but it's very complicated. And that means also action at a distance, because they are having reactions among themselves, even though the distance is really very long. Einstein said that was spooky. That Spooky action at a distance. Yes. Right. Okay, and he didn't believe that this is going to work. But the point is that the minute that electrons somehow shake hands and they depart, then they share a common wave function, if you want. They become now an entity, one entity. And if you touch this part of the entity, it tickles the other part too. even though They are far away, the other side of the universe, Yeah, right? exactly. And this is very strange. Okay, this is something not understood. it's beyond the speed of light. It's immediate supposed to be. The question is, the argument is, can you transfer relevant information? And the idea is that you cannot. Okay, and this is not easily understood, because you decide the these spins become this way, but and this comes immediately. I mean, but still information to verify that this spin is up and this spin down, you have to call somebody on the telephone and make sure. Yes. So this might be a problem of transferring information in an immediate thing. However, the experiment we did is that when you take two particles and they arrive, the experiment I'm giving you an example that they never shook hands since they are entangled. Yes, that's. And how does it happen? Just by the nature of this wave function. But this is something that is going to be appearing in the textbooks, like a classical experiment, a classical quantum experiment. I'm not objective. Yes, I know. I think this is a beautiful experiment, but you know, history will tell. I think the other people told me that it's like a textbook experiment. Yes, your colleagues are saying so. Some colleagues did, yes, not all of them. This particular one we talked about now, this two-particle interference, in a way proved that quantum mechanics is correct, and it works. As weird as it is, it works. I'm using mostly in my research here electrons, and electrons in the solid, not in vacuum, but in the solid. So what we do, we make our solids very, very, very pure. Here we grow our crystals, we make our own crystals, and they're extremely pure. Being extremely pure, electrons can move relatively long distances without colliding. They don't have any impurities inside to collide from. So if they don't collide, they maintain their coherent properties. Okay? Like in the quantum realm, yes. Yes, like in the quantum regime. They think that they're sitting in an atom. They don't know, because they move around, they don't have any interference from the outside. They believe we cheat them to think that they are sitting in an atom, okay? So now they can interfere, okay? And now what are the results of interference? So
First of all, you can do experiment of simple interference. You can have, there's a classical The double interference, slit. double slit. Double slit so we experiment. started with double slit experiment. Más adelante hablaremos del fenómeno de patrones de interferencia que se da en el experimento clásico de la doble ranura. Es sorprendente. Lo interesante es que el experimento de Heiblum no tan solo sucede en el nivel microscópico, sino en un nivel intermedio con lo macroscópico que se conoce como mesoscópico, en donde también se pueden observar efectos cuánticos. En uno de sus experimentos, el entrelazamiento entre dos electrones se da incluso aunque no hayan interactuado previamente. Seguiremos hablando sobre este interesante fenómeno, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Querida Silvina, ¿qué nos traes el día de hoy? Pepe, el día de hoy tenemos un claro ejemplo de cómo se pueden hacer aplicaciones concretas con los avances de la tecnología. Me suena a que nos vas a traer algo así como huesos a la medida. Exacto, por ahí va. Fíjate que en el ESIME del Politécnico, unos ingenieros están desarrollando una prótesis ocular para las personas que han tenido algún accidente. Pero aquí lo curioso es que lo están desarrollando a partir de tomografías computarizadas y hacen la prótesis con ayuda de una impresora en tercera dimensión. Va a ser muy interesante verlo. Veamos. Este proyecto es el desarrollo de una prótesis de fosa ocular. Desarrollamos una parte de cráneo a partir de un caso de un paciente de 24 años que tuvo un traumatismo por impacto de bala. El médico nos propuso reconstruir exactamente toda esa región de la fosa ocular. Nosotros partimos de un estudio tomográfico. Se aplican las técnicas CAD para generar los volúmenes. Con los equipos actuales se pueden hacer las fabricaciones virtuales y simplemente enviarlos a una impresora tridimensional. Bueno, aquí nosotros como ingenieros ponemos en manos del doctor el reemplazo que el paciente requiere y con un material que su cuerpo absorberá. Se utilizó una base sintética y una base de hidroxiapatita, material orgánico y material sintético. Necesitamos que estos materiales sean absorbidos y que sean biocompatibles. Básicamente nos permite colocar un agente externo que es un hueso artificial, lo que vamos a ver así, pero con una estructura muy similar a la del hueso natural. Entonces la red de hueso crece alrededor de esa prótesis y termina por integrarla. Entonces, con el paso del tiempo, la resina epóxica tiende a ser eliminada y el hueso termina por ser sólido, porque tiene una forma muy parecida a la que tu cuerpo natural. Pues muchas gracias, Silvina, por esta interesante nota. No se vaya. Seguimos entrelazados por lo menos a nivel de partículas cuánticas. Ese es nuestro tema del día de hoy. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar del entanglement cuántico, el entrelazamiento cuántico. Suena a tango, tango cuántico. En el tango estamos entreverados, entrelazados. Las partículas también bailan, pero para eso necesitan que se dé un fenómeno de patrones de interferencia que solo existe si el sistema no interactúa con el ambiente. Esto queda ilustrado con un experimento clásico de la física cuántica llamado el experimento de la doble ranura. Pepe Gordon estuvo en el Instituto Weizmann en Israel, uno de los centros de investigación científica de vanguardia, donde conversó con el físico Moti Heiblum sobre sus experimentos que son considerados ya como nuevos clásicos de la física moderna. Let's explain it, so the two-slit experiment, so our audience can understand it. Yeah, so you start with a beam of electrons, and each electron can go through the right slit or the left slit. So they have two slits and a screen. And then you shoot electron one by one until it hits the screen, another one until it hits the screen. So every time you have one electron, okay? And the electron goes to the right or to the left. And then you go to the screen and you see these dots, right? 1, 2, 3. And you see that these dots arrange themselves on the screen in an interference pattern. Many electron, no electron, many electron, no electron. You would expect classically that if you go through two slits, you'll have two lines on the other side. Electron going through this slit will be this line, or this slit will be in this line. This would imply to be
one electron in both sides, in both places at the same time. The interference interference- suggests that electrons somehow, dressed up as a wave, Dressed up, that's a beautiful word. go through the two slits, interfere, waves interfere, come to the screen and make a click, okay? You see this light that came out from a fluorescent screen, for example. So this is very strange, so nobody understands it. Feynman didn't understand it. Nobody understands it, okay? If somebody thinks they understand it, he doesn't understand quantum mechanics, okay? So you don't understand it, but that's fact of nature. However, if you try to trick the system, you come with a little flashlight on the side, try to see which slit the electron went through. You don't say, how did it go through? I want to see which one. The minute that you look and you see which one, the interference disappears, okay? So quantum mechanics does not allow you to check through which slit the electron went through. If you know and say it went through the right slit, the interference is gone. Okay? So this means that you are not, my light, my flashlight or laser is the environment. I look at it. So you're supposed to isolate yourself from the environment totally. Don't look. Looking means interfering, disturbing the system. You cannot look without disturbing the system. And Bohr and Einstein had a lot of argument. How can you try to find through which slit it went without interfering with the system? You cannot. You cannot. So every time you try to look, it doesn't matter which way, by light, by some spin, you're going to kill the system, okay? So your quantum system will survive if you don't look at it. There is a German sentence say, which way? Welcher Weg? Which way? Namely, if you know which way the electron went, you kill the interference. So the environment can be looked at disturbing or finding out which way the electron went. It's the same thing. By which way you disturb the system, okay? So you're supposed to, everything I'm telling you now, you have to isolate it from the environment. So we have electrons and we put them inside a refrigerator. We cool it down, we put a lot of metal around here, we shield the metal around it so no radiation will come because radiation from the outside is the environment. It's disturbing us, okay? We cool down to very low temperature because if you don't cool down, then there is vibrations of the crystal, which are called phonons. The phonons are disturbing the electrons again. They are part of the environment. So you cool it down. No phonons, no photons, nothing, okay? So now the electrons can move with no interruption and then they dance their dance. The minute that you look at them, they're very shy. They stop dancing in and they behave now like beans, okay? Billiard balls, okay? So I'm not supposed to look at them. So most of the work that we do is shielding the electrons, letting them think that they're in an atom, nobody disturbs them, then they'll do their magic. And let them do their magic. Let them do their magic. And you have proved that actually they are doing their magic with the experiment you did, yes. Yes, so the experiment we do here, I mean, in my group, we do this interference type experiment. And we do these fractional charges and looking for statistics of this experiment. Okay? For the quasi-particles. So, quasi-particles. So our main work here is really first you have to start with a crystal which is very pure. So we specialize in growing very, very pure crystals. We have a system called molecular beam epitaxy. We have 3 systems like this, and we are trying to grow the cleanest possible crystals. When we have them, then we start doing all these experiments, okay? Los electrones hacen su baile cuando nadie los ve. El físico Moti Heiblum dice que su grupo de trabajo hace experimentos que crean las condiciones para que nadie los moleste y hagan su magia. Esto, como hemos ya visto, incluye que el electrón se vista de onda para pasar por 2 rendijas al mismo tiempo. Otro de los efectos cuánticos sorprendentes es el entanglement, el entrelazamiento que comunica de manera entrañable a 2 partículas más allá de la distancia. Las aplicaciones de estos conocimientos, dice Heiblum, tal vez desembocarán en computadoras cuánticas topológicas inimaginables. Seguiremos conversando sobre este interesante tema, pero antes vamos a la sección de experimentos caseros con nuestra compañera Aura López.
Pues querida Aura, ¿qué nos traes el día de hoy en tus experimentos con Aura Científica? Hoy vamos a lograr convertir el alcohol en agua. Bueno, a veces dice algunas personas que les gustaría el proceso inverso, ¿no? Bueno, sí, pero aquí en la Oveja Eléctrica no fomentamos el consumo del alcohol y por eso lo vamos a hacer al revés. Claro. Para eso aquí tengo mi botella de whisky. Digo, en Ajá. esta ocasión traje una copita de vino porque en mi casa, la verdad, no tenía una copa de un vaso de whisky. Y lo vamos a poner aquí, vamos a servir. Ok. ¿Qué notaste que pasó? Que se convirtió en agua. Exactamente. Y mira, debo de confesar. No es que se haya convertido en agua, pero dinos. La verdad es que este experimento sí tiene un poquito de truco. Sucede que esta no es alcohol, no es una botella de whisky, en realidad es agua con yodo. Para este experimento lo que hicimos fue poner agua con yodo y aquí en la copita pusimos vitamina C de la efervescente. Entonces, básicamente el proceso es que se da una reacción química en donde cambian los estados de oxidación. En el momento en el que pones el yodo en la copa, la pastilla efervescente se oxida muy rápido y el yodo se reduce y por eso pasa este experimento. Y lo vemos como agua. Así es. Pues salud, mi querida Salud Aura. con agua. Salud con agua. Y como siempre, es un gusto ver la magia de la química. Así es, Pepe. Pues muchas gracias, querida Aura. Después de un corte, regresamos a la Oveja Eléctrica con el físico Moti Heiblum del Instituto Weizmann para hablar del entrelazamiento cuántico que rompe las barreras de la distancia. Es un bolero cuántico. No se lo pierda. Estamos de regreso en la Oveja Eléctrica con el tema del entanglement cuántico, el entrelazamiento cuántico, la comunicación sin barreras entre partículas. Pepe Gordon estuvo en el Instituto Weizmann en Israel, donde conversó con el físico Moti Heiblum sobre las analogías que se pueden dar en la realidad cotidiana en torno a este fenómeno. Finally, to get the music of what we're talking about, I will try to imagine an exercise of quasi-literature, not literature, but quasi-literature, to try to understand entanglement phenomena in the macroscopic relationship world, in literature terms, in interaction among human beings. What would be entanglement? Somehow, you know, what I will think will affect somebody else that somebody else thinks. Exactly. Spin up in Mexico, spin down here in Israel, but in terms of human beings. Instead of human beings. It's a tough question. So in a way, you don't ask me to try to predict something, No. but to think about a metaphor. Yes, that's why I'm telling you, let's do a poetry, and I'm not fair because you're a physicist, but that's a nice question because I believe that you understand very much music because of something that I listened to. Well, I like music. You like music, so Yes. in that realm, there is something about it with music that lets you understand what entanglement would be, or more into the human realm. You should give me as a homework. Bashevis Singer, you know the writer? Bashevis, of course. Yes. He would say that the love Yes. would be a kind of entanglement. If he would have the words right now, If you would know the he would words. say that love would be something like that because he understood it in another words. He said something like telepathy, but he said Yes. that every truly love relationship has a telepathic component. That means kind of an entanglement that you haven't listened to the other people, what is he thinking, and you are saying, did you say that? And it happens the other way around also. This happens not first love, but after a while, right? Exactly, Right? exactly. After you get used After a while, yeah. After yeah. a while. I think Bashevis probably would look for a word in Yiddish for entanglement. Oh, I don't know if there is a word in Yiddish for entanglement. Ah, that would be there. That's interesting. Right? I don't know. In Hebrew we have a word for it already, but I don't think we have a word in English, in Yiddish for entanglement. What's the word of entanglement in Hebrew, and I think what does that word reveal to you? Because you know,
languages have some specificity. Yes, That is very interesting to see what's the phenomena all about. Yeah, I think that in Hebrew, the word that they suggested is shizira. Shizira means something like braiding or something like this. It means that if you are taking two wires and you do this way, it's sort of like braiding. I don't know if it's the best word. I think it's, I'm not sure that this is the word in Hebrew, but I think it's, man, maybe I should ask somebody. What's the word in Spanish? I can ask my mother. You know, it's entanglement in Spanish? Entanglement, it would be like entrañamiento. Entrañamiento means something like entering into the guts of something. And see how everything is read there. You know who invented the word entanglement? No. This is Schrödinger. Oh, yeah, it was Schrödinger? Schrödinger, and he probably mentioned it wrote it in German, I think. I don't know how he called it in German. But he the first time, and then he mentioned the word entanglement. It was laid dead for many, many years, and then it reappeared only in the last few years. Okay, I think that at the moment, what we see is the tip of the iceberg, and I think there is a lot of physics still that we don't know. Okay, so I think that I would say now that for the next 100 years or so, we'll find new phenomena continuously. It could be by accident. And it could be really by, something that it will be. I think that the way that we walk, you have this grass that is growing, and then suddenly a tree comes up because it's higher level, and this tree jumps us to another place. Okay, these trees are Einstein and Lisbon, people like this, and most of us are growing grass. Okay, and once in a while you have a tree coming up here, and they direct us into the right direction. Okay, into new directions. In new direction. Motti Heiblum, thank you. Thank you very much. You're most welcome. Sure. Los experimentos de la ciencia revelan nuevas e inesperadas direcciones de conocimiento que van más allá de lo que podemos intuir. El extraño entrelazamiento del mundo cuántico no es observable a nivel macroscópico más que en un bolero. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Tal vez algún día podamos descubrir en nuestra realidad cotidiana lo que el poeta desea y anuncia. Nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella. Por lo pronto, es emocionante encontrarnos con los experimentos del físico Motti Heiblum en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con otro físico, Manuel López Michelone, el terror de los hackers. Pues querido Morsa, como siempre un gusto estar contigo. Gracias, Pepe. Oye, pues cuando estamos tratando de llevar esta idea del entrelazamiento cuántico a la vida cotidiana, hay ejemplos que son bien interesantes, ¿no? Sí, mira, Pepe, lo que pasó hace el 23 de junio fueron los 100 años de Turing, del nacimiento de Turing, que es el padre del cómputo moderno. Turing escribió en el 50 un artículo sobre cómo hacer un programa que jugara al ajedrez. Pero no había máquina para probar, no había manera. Bueno, unos alemanes escribieron el programa que Turing proponía y lo pusieron a jugar contra Kasparov. Entonces, en cierta medida jugó Turing contra Kasparov 100 años después. Estaban entrelazados. Estaban entrelazados, sí, y finalmente siguen entrelazados porque Kasparov hace uso de las computadoras para ayudarse en sus labores de ajedrez, ¿no? Y Turing demostró que su programa, su idea de hacer un programa de ajedrez era funcional y tan es así que jugó con Kasparov. Ganó Kasparov, pero bueno, Kasparov le gana a todos. Y bueno, lo que estamos viendo es que no son precisamente entrelazamientos cuánticos, pero sí entrelazamientos como los que nos revela la poesía, como los que nos revela el arte, como los que revela también la música, ¿no? Bueno, un ejemplo es cómo se entrelaza el que lee una partitura y está escuchando la música, pero leyéndola. Eso debe ser muy sorprendente, es entrelazar esa información que son puntos en un pentagrama, ¿no? Puntos negros, y eso se convierte en música, en sonidos, el oído, sonidos mentales en este caso, sí, hasta que los interpreta una orquesta. Son entrelazamientos que no les podemos llamar cuánticos, pero sí sorprendentes, asombrosos. Así es, Pepe. Pues, como siempre, un gusto estar contigo aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, otra forma de entrelazar arte y ciencia. Pues, querida mosca eléctrica, una mosca de las buenas. Gracias, ovejero. Y bueno, pues
precisamente a veces no sabemos distinguir, excepto los hollywoodenses, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en el mundo microscópico aún más difícil hacer esta distinción. Mira, Pepe, el tema es que ni con el abaco más grande del mundo podrías contar la cantidad de bacterias que viven Están ahí aquí, adentro, ¿verdad? pero también aquí. Es decir, todos tenemos trillones de bacterias. Se supone que el 85% son benéficas y 15% son nocivas. Sin embargo, por el tipo de vida que tenemos, a veces es una proporción que puede llegarse a alterar. Así que, pues vamos a ver cómo son esos seres que tenemos ahí tras la ropa y tras la piel. Pueden ser bonitos y no necesariamente son buenos. Así es. Estas hermosas e idílicas imágenes hablan de los seres que habitan en nuestro interior. El papel de la abundante y multiforme colonización bacteriana del sistema digestivo aparece como factor determinante para la salud. Los alimentos denominados probióticos, capaces sobre todo de influir positivamente al sistema inmunitario, se basan en este fenómeno. Esto que ve usted en su pantalla es la imagen al microscopio de una mezcla de dos cultivos puros de Lactobacillus intestinales, los puede identificar como los elementos verdes alargados, y de Bifidobacterium longum. Los alimentos probióticos son aquellos que contienen microorganismos concretos en número suficiente para alterar o modificar la flora intestinal y pueden ejercer efectos beneficiosos para la salud. No solo en las películas de Hollywood luchan buenos contra malos, también en las batallas del cuerpo se libran escenas similares. Nosotros, con lo que comemos y bebemos, podemos ayudar a que en las bacterias buenas y malas del cuerpo consigamos siempre un final feliz. Con la mirada de Miriam Moscona, llegamos al final feliz de la historia que le hemos contado el día de hoy, aquí, en La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde comprobamos que todos estamos profundamente conectados. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el profesor Nahum Ulanovsky en el Instituto Weizmann, en Rehovot, en Israel, para hablar de los murciélagos. Él, aunque no lo parece, es un Batman, es decir, una persona que explora, que le interesa investigar lo que son los murciélagos, cuáles son sus procesos de aprendizaje y de memoria. Yes, and we'll explore the fascinating world of bats, how they can explore space using their interesting sonar system where they emit sounds and get the echoes in complete darkness, and how they navigate long distances of tens of kilometers, which we study using very small GPS devices, the smallest GPS devices in the world. So, los esperamos en La Oveja Eléctrica. Sí, en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22.